सब गड़बड़ हो जाइथिला नतसा तो भाई सूर्य पुणी थरे ए घर को फेरी आसथिला हेले तो बापा बा आ मौसुमी सूर्य को क्षमा करबा पूर्व मो मामू जाए मौसुमी को सूर्य द्वितीय विवाह करबा कथा सब कहि दैथिले सेथि भाई तो भाई सूर्य को पुणी थरे मारी मारी तो बापा बा ए घर बाहर कर देले हेले नतसा सूर्य तो ए घर छाड़ चला गला सूर्य ए घर को केबे भी फेरिबो नै हेले नतसा आम रास्ता रे नौ गोटी कोंटा पड़ रही छे अरे हो नतसा सेई कोंटा को जदी आम रास्ता रे हटाई देबा ताहले आमे घरे राज करिबा राज धनमाली तमे को कोंटा कथा कहछ माने कहा कथा कहछ मते किछ बुझी पारु अरे हो नतसा अरे सेई कोंटा के नो नतसा सेई कोंटा होछे तो भाई सूर्यर स्त्री मौसुमी धनमाली तमे कोन कहछ हो नतसा मौसुमी के जदि आमे घर बाहर कर देबा ताहले नतसा ए घर थर संपत्ति सब तो नारे हे जीव अरे हो नतसा जेमिति हेले बे कोले बळे कौशले मौसुमी को ए घर रो बाहर करबा पड़िबो नतसा हेले गने भाई से अलखणी मौसुमी को एक रो बाहर करबा केमिति आमे कोन कहछ एक रो बाहर छिबा मो तो किछ बुझी पारनी नतसा ए नतसा कौन कले मौसुमी ए घर छाड़ी चली जीवो सेई प्लान टा बेमु करी सरी छे अरे हो नतसा से मौसुमी राती रे ता बेडरूम रे सोइथिबा समय रे मो मामुम को मौसुमी सहित सोइबार अभिनय करबा को ता पाख को पठेबा अरे हो नतसा आ मो मामू जाई मौसुमी सहित एकाठी सोइथिबा बेले तू जाई सेमन को एकाठी सोइथिबार दृश्य देखे तो पापा माँ को डाकी आने सेमन एकाठी सोइथिबार दृश्यटा देखाई देबो तापरे तो पापा माँ मौसुमी को गोटे बेश्यानी कहे मारी 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 ए घर बाहर कर देबे अरे हो नतसा आ मौसुमी घर छाड़ी चली गला परे अबे हेई जीवा माला बाह कोन वाली बाह तुमको मानने का पड़ेगा हेले गने गाड़ी मोहंती मौसा एक काम करे पाए राजी बेटा अरे हो नतसा वो कहिले मो मामू ए काम करबाको निश्चय राजी हेबे अरे हो ताले टिरका गेले बाड़ी मोहंती मौसा को शीघ्र पनगे डाका ठीक अछि नतसा एई संगे संगे मो मामू को फोन करी डाकू छे हेलो हेलो हो मामू अरे तुम कौन छो हे बाबू अरे तुमको जिते बेले मु फोन करूथी खाली झाड़ा जाइछि तुमको कोन झाड़ा धरिछि कि बाबू अरे बाबू अरे तुम जिते से खबर छो हम छात ऊपर टिकास तुम सहित हम गोटे इमरजेंसी काम अछि बाबू अरे आस बाबू भणदा मु आसी गली नै हे फोन रे भणदा जत्ते बेले मु झाड़ा जाइथिबी सेत्ते बेले तू फोन करछु कोन अर्जेंट काम अछि रे भणदा हेले भणदा हे करे भणदा नो हेले मु एइटी झाड़ा करि देबी हो बाबू तुमको हम अर्जेंट फोन करी डाकिबार कारण हला तुम पाखरे हमर आउ गोटे काम पड़ला बाबू अरे हो बाबू को बाबू ए भणो चपाई तुम आउ गोटे काम करि परिबो कि बाबू कोन आउ गोटे काम रे भणदा तो भाई बोले मु आज जाई कोन न करि छिरे भणदा जत्ते बेले जहा कहछु सेत्ते बेले मु सहीया करि छि तो भाई बोली मु सुपिला गुआ भी खाई नै छि रे भणदा बाहर भणदा कोन करिला पड़िबो कह हां मौसा सेई काम ठेला तुमको राती अदरे जनक बेडरूम रे जाई सोईबारे अभिनय करबा पड़िबो को मौसा तुम ए कामटा करि पारिबो त खाली सहीबार तो ए मामू एटा तो होची मो बा हाथ रखेला हेले भणजा हो बाबू हेले भणजा का सहित सहीबार अभिनय करबा को पड़िबो अरे कह रे भणजा हो बाबू से लोकटा केनु बाबू से लोकटा होचे से सूर्यर स्त्री मौसुमी रे भणजा रे मु एई काम करि पारिबिनी भणजा
ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି ବାବୁ। ହେଲେ ଭଣଜା ମୋ ସ୍ୱାମୀ ହଉଛି ମୋ ଝିଅ ସମାନ ପୁଣି ତା ସହିତ ମତେ ଶୋଇବାକୁ କରିବାକୁ କହୁଛ ମୁଁ ପାରିବିନି ରେ ହେ ବାବୁ ହେ ବାବୁ ତମକୁ ଏଇ କାମଟା କରିବାକୁ ପଡିବ ବାବୁ ନହେଲେ ଆମେ ଟଙ୍କାର ପାହାଡ଼ ଉପରେ ଘର କରିବା କେମିତି ବାବୁ ବାବୁ ତମକୁ ମୁଁ ଭଲରେ ଭଲ କହୁଛି ତମେ ଏଇ କାମଟା କରିଦିଅ ଆଉ ଯଦି ଏଇ କାମ କରିବନି ତାହେଲେ ତମେ ବି ଏ ଘର ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯାଅ ବାବୁ ମତେ ଚାଲିଯିବାକୁ କହନି ରେ ଭଣଜା ମୁଁ କରିବି ରେ ଭଣଜା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି ଏଇ କାମ କରିବି ଭଣଜା ଭଣଜା ତୁ ତ ଜାଣିଛୁ ଏଇ କାମ କରିବାକୁ ହେଲେ ମୋ ପକେଟରେ ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବି ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ହେଲେ ଭଣଜା ଆଉ ମୋର ପେଟରେ ମାଲ ଟିକେ ନ ପୁରିଲେ ମୁଁ ଏଇ କାମ କରିପାରିବିନି ରେ ଭଣଜା ବାବୁ আরে তোমাকে যেতে টঙ্কা দরকার হব ମୁଁ ଦେବି এই নিয়া বাবু তুমি দিনে টঙ্কা পাই বলে মরিଯିବ বাবু আরে নিয়া বাবু এ বাবু টঙ্কাটা তো পাইগল বাবু এথর যেমিতি কামটা ভଲରେ କରିବ ଇଏ କରିବିନି ଭଣଜା ଗ୍ୟାରେଣ୍ଟି କରିବି ହେଲେ ଭଣଜା ଏଥର ଭଲ ଭାବରେ ଟିକେ ବୁଝାଇ ଦେ ରେ ଭଣଜା କେତେବେଳେ କଣ କଣ କରିବାକୁ ପଡିବ କହରେ ଭଣଜା ହଁ ବାବୁ ସେ ମୌସୁମୀ ରାତିରେ ତା ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିବା ସମୟରେ ତମେ ଯାଇ ସେ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଶୋଇବାର ଅଭିନୟ କରିବ ସେତେବେଳେ ମୁଁ ବାପା ମାଆକୁ ଡାକି ଆଣିବି ଆଉ ତମେ ମୌସୁମୀ ସହିତ ଶୋଇଥିବା ଦୃଶ୍ୟଟା ଦେଖେଇ ଦେବି ଆଉ ତାପରେ ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲେ ପଚାରିଲେ କହିବ ମଉସା ଏଇ ମୌସୁମୀ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଘର ଛାଡ଼ିଗଲା ପରେ ତା ଦେହର ଭୋକ ମେଣ୍ଟେଇବା ବୋଲି ମତେ ତା ବେଡରୁମରେ ଡାକୁଥିଲା ବୋଲି ବାସ୍ ମଉସା ତମକୁ ଏତିକି କାମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆଉ ତାପରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆମେ କରିବୁ ବୁଝିଲେ ବୁଝିଗଲି ରେ ମା ବୁଝିଗଲି ହେଲେ ଭଣଜା ବାବୁ ମୌସୁମୀ ତ ବେଡରୁମରେ ଶୋଇଥିବ ରେ ଭଣଜା ମୁଁ ଆସିବି ତା ବେଡରୁମକୁ ହଁ ହେଲେ ଭଣଜା ତମେ ବି ଆସିବ ହଁ ବାବୁ ଏ ଭଣଜା ଟିକେ ଦେଖି ଚାହିଁକି ମାରିବ ରେ ବାବୁ ମୋ ହାତ ଗୋଡରେ ମାଂସ ନାହିଁ ରେ ଭଣଜା ମୁଁ ମରିଯିବି ରେ ହଁ ଭଣଜା ବାବୁ ଆରେ ତମେ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରେ ବି ଚିନ୍ତା କରନି ବାବୁ ଆମେ ଆସି ତମକୁ ମାଡ଼ ମାରିଲା ବେଳେ ଦେଖି ଯାଇପାରିବ ହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବାବୁ ଆମେ ତମକୁ ଯେତେବେଳେ ମାଡ଼ ମାରିବୁ ସେତେବେଳେ ତମେ ଧୀରେ କିନା ଖସିକି ପଳେଇଯିବ ବୁଝିପାରିଲ ତ ଆରେ ଚାଲ ବାବୁ ଆଜି ରାତିରେ ଏଇ କାମଟା ହେଇଯିବା ଦରକାର ଆରେ ଚାଲ ତ